Pagsugod, magabasa ta dire sa Hebrehanon 4, versikulo 12 ngadto sa 13 nga nag-ingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinuno ang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kitag husay. Okay, mag-adto tas pagampo. Amahan na mo nga Diyos, niningatak nas kagabhion, kami magadool sa imong balaan nga presensya, magapaubos sa imong mga kabubuton sa among mga kinabuhi. Tungod kay kung dili kami magapaubos o magasunod sa imong mga plano, nan Father God, ana kami sa kalibutanon nga kahimtang. Ug sometimes dili na mo maditikan, dili na mo mabantayan nga kami di ay nagkinabuhi ng outside of your plan, outside of your will. Therefore, Heavenly Father, thank you so much nga din ikaw yun magkatabang ka namo sa pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, aron nga masabtan namo ang tanan nga mga bitik sa among kaaway nini nga kalibutan. Tabangi kami bisan man ini nga among sa kaoras nga pagtuon karon, among ginahangyo ikaw nga magkatabang ikaw kanamo nga among masabtan ang imong pulong sa yanong nga paagi. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mayang gabi sa tanan o karon nga kagagabihon, yes akong nakita nga kinahanglan gyud nga atong ipadayon ang pagtuon, especially atong gitunan nato atong milabay nga Domingo nga wala mahuman. O gusto na ko nga masumpay kini siya para nga mabuo diha sa inyong panguna-una ang pagtuon nato niadtong categories of grace sa milabay nga Domingo. Now, usa ka butang dapat gyud masabtan sa tanan nga mga magtutuo na ni Kristo, no? If you are a believer in the Lord Jesus Christ, you must know this, no? Kinahanglan nga masabtan nimo ning mga pagtulunana tungod kay hangtod nga dili nimo masabtan o makatunan kini siya, mao kana maghuna-huna pa kita usahay nga murag kita ang nagtrabaho tungod nato, tungod sa imong paningkamot. So dili nato makita ang grasya sa Dios. O mabito na nga murag usahay hambog rata, arrogante rata, kana resulta mo guna siya tungod sa wala na tumasabti ang grasya sa Dios. Now just remember nga diri sa Santiago or James 1:16-17 nagaingon din hino, do not be deceived, my brethren, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Now, kung dili na ito masabtan ang categories of grace, mo nang murag maghuna-huna taw sahay nga ang mga butang sa kalibutan tungod nato. Naingunani ko tungod kay maayo ko. Naingunani ko kay naningkamot yun ko. In fact, ang uban sa kaluwasan pa gani, naghuna-huna pa sila nga maluwas yun sila tungod sa ilahang pagkinabuhi nga matarong. O dili mas kita nila ang grasya sa Dios nga ang tanan nining kalibutan na iyaha sa Dios. In fact, magsugod pa sa gitawag na to common grace, efficacious grace, saving grace, hangtod na sa surpassing grace. Ang tanan iya sa Dios. Ug usahay ang kakulang sa kahibalo sa tao, mao kanang murag maghuna-huna kita usahay nga tungod nato
tungod nako, kay butan ko, kay maayo ko, kay bright ko, ana no. So, inguna na ang tao sa kalibutan. Anyet kung wala pa'y Diyos, dili man ta maingunani, no? Grasya man ta lang sa Diyos. Ako lang kung mag-isip ko sa akong kaugalingon, di ko dapat di ko angayan ba, no? Di ko angayan nga mahimong pastor, dili ko angayan nga maingunani. Kung ako lang yung tanawon ba nga wala lang yung grasya sa Diyos, imposible yun, no? But because of His wonderful grace, no? Tungod sa kamaayo sa Diyos, tungod sa kamaluluyon sa Diyos, tungod sa iyahang grasya, naingon anita. Ug busa dapat masabtan nato nga wala tay kapanghambog ni kalibutan, no? Dapat ang tanan mubalik gyud ang kahimayaan ngadto sa iya. So mo ni atong gitunan natong milabay, akong i-review tong 1 to 5 sa makadyot, especially nga murag natay usang nga wala naka usa o duha ba. I do not know kung si Nikila was there, no, sa atong anniversary sa Ola. Ana siya. Oh, yes, ang higala lang ni Nikila ang wala, no. So atong i-review sa makadyot lang, no. Ang atong pagatunan karon is categories of grace, no. Adunay mga kategorya ang gitawag nato grasya. O mao kana nga si Pedro sa 2 Peter 3:10 nag-ingon gyud siya, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. We need to grow in grace, no? Hangtod nga dili gyud nato masabtan ang grasya, hangtod nga dili ta mag-grow sa grasya, mo nang natay hambog. O bisan pa ganig nagatubo ta sa grasya, na mugawas paghihapon ang hambog sa atong kinabuhi. Napaghihapon ang atong arrogance. Not until nga masabtan gyud nato nga walay ato nining kalibutan na hands up ta, that's the time nga makaingon ta nga, yes God, because of you, no? Tungod sa imuha, naingon ani ko. Tungod sa imuhang gibuhat sa cross, naluwas ko. Tungod sa imuhang kaluoy, nasabtan akong imuhang pulong, nag-grow ko, ug hangtod karon nga nahimong naingon ani ko, no? So importante nga masabtan ang grasya. Mao na nga si Pedro gyud mingon gyud siya, managtubo kamo sa grasya. Di pa natutunan karon ang ikaduha kay ang iyang gisgutan mangko dire, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Naghisgot mi tungod sa Christology, study about Christ. But by this time, ang atong gitunan is grace, no? So, si Apostol Pedro, duha ka butang ang iyang gisgutan diri sa 2 Peter 3:10, pero nagsugod gyud siya sa grasya. Kinahanglan masabtan nato ang grasya. So, mo kining giingon dinhi sa John 1:16, for of His fullness we all receive and grace upon grace. Nadawat na to kini siya, no? Gikan pa sa atong kaluwasan hangtod na sa atong pagtubo sa espirituhanong kahimtang ug hangtod na gini dito sa eternity. Hangtod na nga moatubang na ta sa naong ug naong sa atong Ginoong Hesukristo. And then sa Ephesians 1:6-7, nag-ingon po din, according to the riches of His grace, no? Yes, according to the riches of His grace. Dato kayo siya sa grasya. Ang kadato sa iyang grasya, mo nang naingunani ta karon. Na yung mga tao nga mayon nga lisod man kay ko, pobre man kay ko, ingunani ra man namong kahimtang ano. Kana tungod kay wala masabti og unsa ang Dios.
Ug magpabiling yun sila ngayon nana, hangtod nga dili nila masabtan ang tinuod nga grasya sa Dios. Ug bisan man gani sa Episodos City nagaingon dinhi, so that in the ages to come he might show the surpassing riches of his grace and kindness towards us in Christ Jesus. No? Naghisgot kini siya sa malabot. And then sa James 4:6 nagaingon usab siya, but he gives a greater grace, no? God, just remember, God is opposed to the proud, but He gives grace to the humble. Now, pag-ingon niya din ha nga, God is opposed to the proud, but He gives grace to the humble. Bot nang ipasabot nga, dili gid niya gusto nga kanang garburata, no? In fact, sa atong pagpangalagad, wag yung madawat sa atong pagpangalagad, not until masabtan na to ang the power of the Holy Spirit inside us. Hangtod nga nagakinabuhi kita nga nagasalig sa atong kaalam, nagasalig sa ato ang kusog, nagasalig sa atong gahom, nagasalig sa atong kaugalingong paningkamot, wala ginato masabti ang grasya sa Diyos. So, mingon siya, God is opposed to the proud. Bot ngayong pasabot, ayagin mo pong hambog. Dili kita dapat manghambog. Dili kita dapat isit aside na to ang grasya sa Diyos. Kung isit aside na to ang grasya sa Diyos, samarang nag-ingon ta nga, tungod na nina ako. Ako manggod, mayo manggod ko. Mawala na ang grasya sa Diyos din ha. But He gives grace to the humble. Kung sa may but nga ipasabot nga but He gives grace to the humble. Ang usa ka tawo nga nagpaubos diya sa grasya sa Diyos, muna ang hatagan niya sa mas labaw pang grasya. Muna ang hatagan niya sa mas labaw pang grasya. Muna nga, ang usa ka tawo nga kanunay nga nagsupak-supak sa Dios ug wala nagsunod sa kabubuton sa Dios, kana nagpakita sa ilahang kataas sa ilahang arrogance. Kanang nay mga tawo nga mingon nga dili makasimple kayo nga termino, no? Ang word nga manggod nga pagsimba, murag hunahuna sa tawo nga moadto lang sa simbahan. Mo ginang nasa hunahuna sa tawo. In fact, ng uban mo nga, mo today kag simbahan, yapi ko pag-ampo, na, murag ana, no? Kaya nga hunahuna nga, ang simba, kanang moadto lang ka sa simbahan, no? Kung dili nato masabtan yun ang tinuod yun nga perspective sa pagsimba, motong pagrespeto sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Walay pagsimba nga walay pagtuon sa pulong sa Diyos. In fact, unsa may purpose nga nganong nagadto man mo simbahan. Pagkadto sa simbahan, ang kanang kanta dili man na mao pinaka-importante, no? Pero yes, gihimo na tong part sa atong panimbahon. Kay maka-encourage ba pud ang mensahe sa kanta. Pero dili gina siya mao'y focus o nganong nangadto ta sa simbahan. Nangadto ta sa simbahan kay magtuon ta sa pulong sa Dios. Munay simba. Munay worship. Muna nga sa dihang anaa ta sa simbahan, muna nang panahon nga focus ta, ihatag na to ang ato ang panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios para masabtan na to ang pulong sa Dios. O ang pulong sa Dios sa dihang masabtan na to, mahimo na tong gawi sa daw-adlaw na to nga pagkinabuhi. O mao na tinuod nga makapausab sa tao. Now, diri sa to ang diagram, wala magutay projector. Gituna nato diri ang 3 pieces of God's plan, tulo ka plano sa Dios sa atong kinabuhi, no? Which is ang number 1 is salvation. So the number 1 plan of God sa atong kinabuhi nga maluwas gyud ta. Anay no nga kita siguro tanan din luwas na siguro. Kung napa may wala,
kinahanglan nga mutuo ka gid kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas para maluwas ka. Kaya mo lang na ang pamaagi nga makakaplag sa kaluwasan ng usa ka tawo. So, phase 1 plan of God is salvation. Gibuhat sa Dios ang tanan dito sa cross. Nagpalansang siya sa cross. Gibayran niya ang tanang sala sa cross. Sa katuyuan nga ikaw gako aduna nay gitawag redemption. Sa takna nga ikaw mutuo ug mudawat kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas, nan ikaw makakaplag sa kaluwasan. Muna ang phase 1 plan of God. Ang phase 2 plan of God is, sa dihang naluwas na ka, kinahanglan ka nga mangalagad ngadto kaniya. Ang pagpangalagad sa Dios dili ni pangalagad nga through the energy of the flesh. No? Dili pinaagi sa ato ang kay usay man gud mingon gud ta nga ako yung alagaran ng Ginoo. Tama man na siya, no? Mga lagad dito sa Ginoo. Pero sa imong pagpangalagad sa Ginoo, namoy procedure. Nay protocol, nay sistema. Nga gikinahanglan imong sundon nga imong pagpangalagad dili mahimong sayang sa tubangan sa Dios. Og kanunay na ako nang ginatudlo nga ang una gid dinha mao nga dapat limpyo ka sa tubangan sa Dios. Mao nang natay 1 John 1:9. Dapat limpyo ta sa tubangan sa Dios. Kay ang 1 John 1:9 nagatudlo gid sa tuwa nga the moment nga atong hinganlan ang usa nato kasala nga atong nahibaluan, we name our sin, limpyuhan ta sa tanan natong dili pagkamatarong. So by that time nga limpyo ta, nagpasabot nga sa mata sa Dios, experientially sanctified ta. Mura man ay pamagis pagsimba sa Dios. Di man ka makasimba sa Dios kung nakay sala. Mao man ang gihisgutan sa Roma 12:1 sa 2. Ang pagsimba nga balaan. Unsa man yung pagsimba kung dili ka balaan? Kung naman lang kay usa ka tinta sa sala diha sa imong panghuna-una, how can you worship God when there is sin in your mind? When there is sin in your heart? Dili ka kasimba. Ug mo na nga kinahanglan mo balik ka sa 1 John 1:9 nga nagingon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So gusto gyud niya nga limpyuhan ta niya, una ta mangalagad sa iya, una ta mingon nga amusimba ko nimo. Karon mingkag, musimba ko nimo, Father God. Now, sayang una-una nato pud sa simba nga dapat kanang dako kay nga place, no? Yeah, dapat daghan kayong tao. Now, mo nay pamagi sa pagbitik sa kaaway nato. Ang pagsimba sa Dios wala nagabase sa number, no? Wala na nagabase sa gwapo kayong dapit. In fact, si Jesus Christ during sa iyang time, nagatudlo siya sa pulong sa Dios usahay sa ilalom sa mga kahoy. Dili tanang panahon nga nagatudlo si Jesus Christ sa templo. Ug mingon siya, 2 or 3 gathers together in my name, there I am in their midst. But na ipasabot, 2 o 3 lang. Magtigo mo. Magtuon mo sa kong pulong. Nako sa inyong taliwala. Mura na i-require 2 or 3 gathers together. Kung na may usa ka tawo nga positibo sa pulong sa Dios, niya gusto siya makakaton sa Dios, mingon, pastor, gusto kong makakaton sa pulong sa Dios. O sige, magtuon ta. One-on-one. Jesus Christ is in the midst. Mura na yung ingon. Kutob sa katong mga positibo nga maminaw sa pulong sa Dios. Tudlo eh. Pero ang tao usahay, maguna-una nga, murag, mas nindot gitong daghano, dako, daghan, enjoy, ana mo gud standard sa tao, no. Pero kung masabtan na to ang tinuod yun nga paagi nga masimba na to ang Dios,
pinagi sa pagtungpulong sa Dios 2 or 3 lang. Kini atong gibuhat more than enough na ni kay ngano man sobra naman ta sa duha, no? So kung nindot ang imuhang relasyon sa Dios, imuhang pagpakig-fellowship sa Dios in line, sigurado ta nga ang Dios na himaya sa imong kinabuhi karon. Pero kung naglingkod ta diri unya wala ta dili ta focus, naglingkod ta diri unya mali ang atong motibo, pwede ra nga sama ra nga murag nagkinabuhi gyapon ta nga naa sa gawas. Murag wala gyapon ibili ang atong ginabuhat karon. So sa Christian way of life, kinahanglan gyud nga usa ka tawo ang iyang kinabuhi limpyo sa tubangan sa Dios, in fellowship with God, and filled with the Holy Spirit. Mao kanang gitawag experiential sanctification. And then ang phase 3 mo na ning sa eternity. Mo na ning panahon na nga dito na niya kita sa taas. Sa dihang magkinabuhi na ta kauban sa Dios walay katapusan. Now sa definition sa grace, grace is all that God is free to do for mankind on the basis of the saving work of Christ on the cross. Mao gining definition nato sa grasya, no? All that God is free to do for mankind on the basis of the saving work of Christ on the cross. Second definition, grace is the plan and the policy of God for bestowing His unmerited love and favor on sinful humanity. Makasasala mong ta, no? Tungod sa itong pagkamakasasala, mo na nga ang Diyos mo'y nagtrabaho sa atong kaluwasan. Now, in eternity past, ang grasya sa Diyos nana. No? Wala pa na tao sa kalibutan, nana ang grasya sa Diyos. Pero, dili masabtan sa Diyos ni, o ngano, nginani ni. Do ang atong nahibaluan nga grasya gyud sa dihang si Jesus Christ gilansang na sa cross. Mao ginay kung sa kuan pa god sa theology pa, mao mo ginay sintir. O sa event pa murag naay gitawag na tog center of attraction o kinsa nang center of attraction diha, no? Now, ang pinakasentro nga event man god sa kasaysayan sa tao motong gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Ug busa ang tao mo grabe gyud ang grasya, no? Bisan pag makasasala di ko, kung mutuo lang ko kang Kristo Jesus, maluwas di ko. Imagine that itong usa nga gilansang sa bikas kilid. Pag-ingon niya nga Ginoo, hinumdumi in taon ako kung atua ka na sa imong paraiso. It is just a manifestation of a genuine faith. Napakita lang yun siya siyang tinuod nga pagtuo. Kaya ang isa na, wala man mo tuo. Mingon man ang isa nga, kung tinuod kang Diyos, naog diha. Luwasang imong kaugalingon diha sa cross. Kung Diyos ka, pag mo itong milagro diha. Nga luwasa po mi. Ana man ang isa, di ba? Pero wala man yun mukagat si Jesus Christ niya na. Kaya ang milagro during that time, usa ka deception para sa plano sa Dios nga kinahanglan jud malansang siya sa cross ug mabayran niya ang tanang sala sa tanang katawhan sa kalibutan. So wa siya malingla dito, no? Pero pag-ingon sa usa nga mingon siya nga wala kini siya sala. Kita ngayon gitang ilansang diri sa cross kay makasasala kita. Kining atong kahimtang karon tungod din sa atong sala. Pero kining naa sa atong tunga, wa gini siya sala. Minsan, Ginoo, kaila siyang Ginoo. Hinumdumi in taon ako kung atua ka na sa imong paraiso. Kung sa sultin Jesus Christ, siya, karon dayon, uban ikaw sa akong paraiso. Imagine that. Nabay nabuhat ang usa ka tulisan dito sa cross.
para maluwas siya? Wala no. Igo lang siyang mituo. Ang pagtuo is, gitawag na to, unmerited. No? Non-meritorious. Walay merit ang iyahang, sabay merit ana, nga igo lang kang mituo. O hindi kayo nahimo anak sa gamay. No? Pero, ang walay merit niya nga pagtuo, nakakaplag siya kaluwasan. Now, din na mo pasok karon ang gitawag na to og common grace. Diri sa common grace, generally refers to the blessings that God extends to all mankind. Ya, usay makaanat nga ang common grace man God. Kung mo basahon na to ang tanang mga kuan sa Biblia, naghisgot po ni siya may tungod sa ang Diyos nagpasiga sa adlaw para sa mga matarong ug sa dili matarong, kana common grace mo na, no? Ang Diyos nagpaulan sa atong mga tanom para sa mga matarong sa dili matarong. Kaya di man pwede nga kay kining balaya kay matarong ni, nya kato kay dili matarong. Ang paulanan na sa Ginoo, kini lang balaya ha. Pero kay ang Diyos wa man gyud pinalabi, no? Pag magpaulan siya, tingala ka nga magulan, magkatag gina sa matarong sa dili matarong ba. Gitawag na siya common grace, no? Pero ang focus gid sa common grace mo tong ikaw nga nakadungog sa pulong sa Dios. Sa dihang madunggan nimo ang mayong balita mahitungod kay Jesus Christ dito sa cross. Nga siya nagpalansang og sulod sa tulo ka oras. Ayaw na itong pintaha ang between 9 to 12, no? Ang between 12 to 3 na lang. Gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. Nga diin ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan gitungtong siya nga baga. Gitawag na kana siya sa theology og imputed gitawag imputed sin. Ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan gipasangil ngadto kay Jesus Christ, gi-impute ngadto kaniya. Og sa dihang nahuman na niya og bayad ang sala, 3 ka oras ang iyang pagbayad sa sala. Gikan sa alas 12, alauna, alas 2, pagka alas 3, nahuman niya og bayad ang sala. Ug busa ningon siya, amahan ko nga kinahanglan bayaran niya ang tanang sala dito sa cross. Bayad na ang tanan natong sala sa cross. Past, present, and future. So kay bayad naman din ang tanang sala nato dito sa cross, unsa na lay atong pagabuhaton? Mao kanang ikaw gako mutuo sa iyang gibuhat sa cross. Pagtuo gid mo sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross, ang mahitabo niya na ang tanan nimong mga sala sa milabay forgiven. Forgiven. Just that moment of faith. Nga mituo ka sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Ang imong tanang sala forgiven. So nahimo na kang nakakaplag sa kaluwasan tungod kay nalimpyo ang tanan nimong sala at the same time gi-impute sa Dios ang iyang pagkamatarong na nimo. Gihatagan kag pagkamatarong nga dili imo. Sa takna nga mituo ka. Kay nga naman, unsa man dayang standard sa Dios? Ang standard sa Dios para sa kaluwasan is 100%. Walay usa nato nga makaadto sa langit nga munginta nga Father God, 99 ra gyud ang akong pagkamatarong. 99% lang gyud. Di ka kasulos langit. Kaya ang standard sa langit is 100% righteous. Dili pwede ang Diyos makiguban sa tao nga naisala. Siya balaan ug wala siya mahigugma sa sala. Busa dili pwede nga makiguban siya sa tao nga adunay sala. Kinahanglan gyud ang tao malimpyo gyud. Ug busa malimpyo lang ang usa ka tawo sadang mutuo siya kang Kristo Jesus, kay sa takna nga mutuo siya kang Kristo Jesus, hatagan siya 100% nga pagkamatarong. Sumala pa sa Filipos 3:9. O sa diyang makabato na siya 100% nga pagkamatarong, yes, mingon ang Diyos, pwede na ka makaanhig langit. Pag mamatay ka, langit ka na kay nga naman, na kay 100% righteousness.
hatagan kag pagkamatarong nga iya ni Kristo. So yung na lang inyong kinabuhi. Kung si Jesus Christ ni 100% righteous, ikaw po 100% righteous. So sa mata samahan, unsa ni nahitabo sa inyo ha? Nakapasar ka sa standard sa Diyos. Kung si Jesus Christ gidawat sa Diyos nga Amahan, kay hingpit siya, ikaw po kay nakay pagkamatarong ni Jesus Christ, hingpit, nahimo po kang positional righteous, madawat na po kang atos taas. Mauna ang gibuhat sa Diyos nga sa atong kinabuhi. Dili itong, ngayon ko nga, magbinutan jud ko, maglikay ko nining salaa, dili ko ini, kay parang maluwas ko. Dili nimo kayang luwason na imong kaugalingon bisag kung saon nimo paglikay sa tanang sala sa kalibutan. Di gid nimo malikayan ang sala. Bisan pa lang sa imong pagtan-aw, panghuna-huna nimo makasala kay Dios. Pero ang Diyos, grasyoso kayo, ug matuton ni Apostol Pablo sa Filipos 3:9, wala ako makabaton og pagkamatarong pinasikat sa pagtuman sa balaod. Kundili nakabaton ako og pagkamatarong pinasikat sa akong pagtuo. O kana, gasa sa Diyos. So nakabaton daw si Apostol Pablo og pagkamatarong, nga dili pinasikat sa iyang pagsunod sa tanang mga balaod si Yuta. Balaod sa gobyerno, balaod ni Moses, balaod sa pulong sa Diyos. Okay man nga naibalaod ang pulong sa Diyos, pero kanang balaod diha sa pulong sa Diyos, igo lang nang nga nagpaila nga nakasalata. Pero dili nimo kaya nga tumanon ang tanang balaod sa pulong sa Diyos. Pero sa takna nga mituo ka kang Kristo Jesus, natuman nimo ang tanang balaod tungod kay gihatagan kag 100% nga pagkamatarong. Mao kana ang common grace. Mao kana ang grasya nga gihatag sa Dios nganhi kanato. So tungod niya nga pagtuuha sa dihang mituo ikaw niya na the Holy Spirit gi-clarify niya ang gospel nga nasa imuha, ang gospel mahitungod sa kinabuhi ni Jesus Christ. Og sa diyang nga mituo ka, mao ka nang gitawag na tuog common grace, og sa imong pagtuo niya na ang balang espiritu, yang gihimo nga ang imong pagtuo epektibo na diha sa grasya sa Dios. Og mao nang gitawag na tuog efficacious grace. Gikan sa common grace, ang Dios iyang gipakita sa imuha ang mayong balita. Gipasabot niya sa imuha mayong balita sa klaro gyud. Kay just remember ha, ang usa ka dili magtotoo, di gid siya makasabot sa pulong sa Dios. Kung walay grasya sa Dios, kung walay tabang sa balang espiritu, di gid siya kasabot. Nganuman, tungod sa 1 Corinthians 2:13 nga nagaingon, ang mga dili magtotoo, dili gid sila makasabot sa mga espirituhanong butang. Nganuman, duha man lang ilahang dichotomous man lang sila. Body and soul lang sila. Wala sila human spirit. Ang human spirit, patay sa takna nga nahimugso sila. Sa diyang nahimugso ang bata, sa tagwanggan sa iyang inahan, pagkahimugso giniya niya na, just remember nga, kini, importante niya itong masabtan, no? Kay doktrina mong ni siya. There is no human life in the womb. Kaya ang nabayay uban nga naghuna-huna sila nga kung buntis ng babae, human life na. No. Walay capacity ang tao nga makabuhat og human life. Wala. Kung nag-enjoy man si Mr. o si Mrs., ilaha to. Gitawag to siya biological life. Og Diyos ang kinabuhi sa iyahang paglabas sa tagwanggan sa iyang inahan. So walay kinabuhi. Kung atong pagkatanawon, mingon mang tao, ngano nagpitik-pitik man lagi ng iyahang tiyan. Murag naginhawa man lagi ang bata. Ang gitawag sa biological life. Resulta sa ginhawa sa iyahang mama. Samtang nagaginhawa ang iyahang mama, tungod kay nasya sa sulod, nagsupsup siya sa dugo sa iyang mama, siya po, naginhawa po siya. Gitawag siya biological life. Now, ang Diyos, siya ang nagabuot. Sa pagkahimugso niya na,
kung dili niya tagaan o life, nahimutang tao, pero pagka hatag niya sa ato ang human life, wala tay human spirit. Wala tay human spirit. So, buti pasabot, dichotomous lang ta. So, pagkahimugso yun sa bata, cute kayo tanawon ang bata, pero sa mata sa Diyos, ngayon siya nga, bit-bit niya ang old signature. Old signature. Old signature dito pa sa womb, daan ang old signature. Sa naglipay-lipay si Mr. o si Mrs., nakaproduce sila og kanang biological life, motong old signature. Paglabas yun sa bata, sa diyang buhi siya, miingon siya, uha, dito makita ang old signature. Nada yun siya indeed. So, nagsugod ang human life sa pagkahimugso sa bata. And then, pag nagdagan na ang panahon, siguro at the age of 10, nakadungog siya sa mayong balita, o, just remember, unsa gani, dili siya makasabot sa mayong balita, nga naman kay, wala man sa human spirit, body and soul man siya. O ang 1 Corinto 1:13 nag-ingon din no, okay? 2:13, no? Ang basahon kadyot, nag-ingon sa dire. O kini among panagsultihan dili pinagi sa mga pulong nga gitudlo sa tawhanong kaalam, kundili gitudlo sa espiritu. Nga kita magahubad sa mga kamatuoran nga espirituhanon ngadto sa mga tao nga espirituhanon. So sabot ang paghubad sa mga butang nga espirituhanon mahubad lamang sa mga taong espirituhanon. Now, pangutana, ang usa ka bata nga nahimugso, pagkahimugso niya kay dili man sa espirituhanon, body and soul man lang siya, wa man sa human spirit. So di siya kasabot. So hantod nga magdako siya, pagdako na niya, makasabot na siya, mo na ning sa verse 14, gihisgutan dire, ang tao nga kalibutanon dili magadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios. Di daw siya magadawat. Kaya alang kaniya kini mga binuang ug siya dili arang makasabot nini tungod kay kini ugod kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituhanong nga paagi. So sa ato pa dili gid siya makasabot. Wa gid siya kita man gani nga magtotoo na ta kung natay sala di man kita kasabot. Kay di man magtrabaho ang balang espiritu unsa pa sa dili magtotoo. So di gid siya kasabot niya na. Busa, ang trabaho sa balang espiritu, himuon niyang clear ang gospel, o sa diyang masabta na nimo ang mayong balita. No, trabaho na sa balang espiritu ha, ang pag-clear sa gospel. Sa diyang maklear na ang gospel sa imo ha, ug mutuo ka, ang balang espiritu, mo trabaho na siya din ha. Pag trabaho niya, unsay metabo, mituo ka, so, ang una niyang trabaho din ha, kaya mituon naman ka, ang una yung trabaho niya katong pag-clear sa gospel. Clear na ang gospel, imuha nang nasabtan ang gospel, dili unta ka kasabot, kay nga naman, kalibutanon man ka. Pero nga nung nakasabot ka, tungod sa grasya sa Diyos, trabaho sa balang espiritu nga gipasabot ka. Nag-act siya as human spirit. Kulang man ka, duhar man ka, body and soul man ka. Wala man ka human spirit. Wala man kay connection sa espirituhanong butang, kaya wala man kayo, body and soul man lang ka. Ang balang espiritu nag-act siya as human spirit. Nagtrabaho siya ingon nga human spirit para lang makasabot ka sa pulong sa Diyos. O sa diyang nakasabot na ka sa pulong sa Diyos, nituo ka, dito na mipasok ang gitawag na tog efficacious grace. So, nahimo na kang trichotomos. So, ang trichotomos na nakay body, na nakay soul, na nakay human spirit. So, 3 parts na ka. So, muna ning nahitabos ito agaron. Nganong, ang ganahan tag Bible study. Nata human spirit. Ang human spirit na to,
mo siya direct contact sa Holy Spirit. Sa una, mutuo bago rin taon ko nga magbit-bit-bit kong Bible, wala maginisa akong isip nga magsikog bit-bit og Biblia sa tibok akong kinabuhi. Ambot sa inyo ha. Naba sa inyo ang una-una sa una nga magsige mo basa o magtuon og Bible, murag wala gyud. Ang ato sa una igo lang ta nga maminaw pero wala sa buot, no? Pero nganong miabot ang panahon? Kana ko grabe gid ang grasya sa Dios. Tama gid ang palisi sa Dios nga before judgment there is grace. Na nakakinabuhing walay katapusan, na-try ko tumos na ka, body, soul, and human spirit na ka, pero bisag na ng human spirit sa imo ha, pwede paghapot ng magkarnal. Yes, pwede paghapot ng magkarnal. Sa unsang paagi ang magkarnal ta? Na namatay body, na natay soul, natay human spirit. Just remember nga, ang old signature na paghapon sa atong lawas. Munang napatay panahon nga, di lang sa kung mag-Bible runoy, di lang sa kung Bible study runoy, kapoy kayo. Nakulayang activity, nakulayang lakaw. Mas importante sa kuha ang kini, importante na ako kana. No? Nga napatay old signature. Napatay old signature. O, ang old signature na to, kung dili na to pagabantayan, paminaw yun mo pagayo, ang old signature na to, kung dili na to bantayan, mag-overpower pag sa tuwa. Magdominar sa atong kinabuhi. Mobito na nga samtang nagatuon ko karong simanahan na kanakon ko. Grabe yun, no? Kana yun ko ba? Malisod yun sa usa ka magtutuo nga magmada. Ugon siya. Kung wala siya ay pulong sa Diyos sa iyang kinabuhi. Maglisod yun siya kung wala siya pulong sa Diyos sa iyang kinabuhi. Nga naman, paminaw mo pagayo. Ang atong kinabuhi, kanunay gud siya nga ginadeceive sa atong kaaway. Kini lang ganing cellphone, no? Tanawan ng cellphone ninyo. Akong isulti sa inyo, kini lang cellphone. Wa man siguro usa diri way cellphone. Ang uban gani, tagduha pa gani siguro ng uban, no? Pagkapinan pa yun og laptop. So, nakita na yung cellphone, no? Ang cellphone, maayo. Kung gamiton mo sa maayo. Pero kung dili mo gamiton sa maayo, perting daghanang dili maayo diri. Nga usa lang nimo kapag ana ni ana, nay mo gawas nga dili mga maayo. Og hangtod nga dili ka makasabot og unsay pagkinabuhi nga espirituhanon, pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios. Usahay mututok ka ba? No? Pag-ana nimo, mututok ka ba? Nagawasan ng mututok pa ka. Basig mo change chapter pa ka. Just through the power of your finger. Just through the power of your finger. Pag-scrollan nimo niya na. Taghan kay mga dili maayo sa cellphone. Now, ato yung ginatudlo ug unsaon na to pagpusa sa sala. Unsaon na to pagpildi sa sala. Kay hangtod nga dili ta mahibalo ug unsaon na to pagpildi sa sala. Mapildi kita. Og nakana ko, oh God, miabot sa akong mind ba? Dapat yun Bible, kada adlaw Bible study. Dapat yun kada adlaw Bible study. Hangtod nga dili mo abot sa imong hunahuna ang Bible study kada adlaw. Matintal kay gyud. Kung kana ko ako kaning isulti sa ilahan no nga adlaw ang Bible study. Mga anak ko kung ako nang isulti murag mabasa na nako daan ng ilahang mga hunahuna ba. Ang uban, siguro mo yung pastor, naman ko yung ani nga trabaho, pastor, naman ko yung ana, pastor, nag-eskwela man ko, pastor.
Anak ko, murag ginani ko siguro mga tubag ininila tanan ba? Busy man ko pastor, no? So, pero kana ko, unsa ang pagpusa sa sala? Unsa ang pagpildi sa sala? Wala gilaing katumbas nga makapildi sa sala ang pagtuon lang yun sa pulong sa Diyos. Sa sige nimong pagtuon sa pulong sa Diyos, makita na nimo ang kinabuhi nga dapat magkinabuhi ko nga balaan. Dapat magkinabuhi ko nga magsunod sa kabubuton sa Diyos. Dapat magkinabuhi ko nga maglikay sa mga kalibutanong butang. Sa sige nimong tuon sa pulong sa Diyos, maghinay-hinay kag palayo sa kalibutan, maghinay-hinay kag paduol sa Diyos. Pero mo lagi na, kausa lang baya ang atong simba. Ang atong simba, Domingo lang. Yes, natabang-tabangan gamay, kanatay, iunani, huibis. Natay huibis nga Bible study, no? Tabang-tabangan gamay, murag na sa tunga. Pero bisan pa gani nini, napay mga tunga-tunga nga mga adlaw, wala gitay Bible study. Now, nganong importante mo ginang Bible study? Nga mo nang gitawag na ito pagsimba. Nganong importante mo ginang Bible study? Ang Bible study mo ang pagkaon sa atong kalag. Ang pulong sa Diyos mo'y pagkaon na to sa atong kalag. Kung wala tay pagkaon, wala na ito ipakaon sa pulong sa Diyos ang atong kalag. Ang kalibutan nun, nagsiga. Ang tanan nga makalingaw sa kalibutan, nagsiga. Nagkatubang sa imuha. Malisod. Malisod kung wala ta nagakaon sa pulong sa Diyos. Wala tay energizer. Si Jack lang ganina nga makakaon og rice, nakakaon gud to og kuangkod, nakakaon gud to kanang sa tawag ato. Sandwich. Kun siya nga gutom man daw. Murag lahi gud ang rice day no. Gutom man daw. Usa lang to kaunan. Gutom. Ang ato pang spiritual life, ang atong spiritual life, kung dili makakaon og kausa sa usa ka adlaw, kumusta? Magsige jud kag handom sa mga kalibutanong butang. Ang focus nimo ang kalibutan jud. Siguro pleasure nga mag-enjoy ka. Siguro ambition sa kinabuhi. Unsay ang mga ambisyon mo sa imong kinabuhi? Sobrang paningkamot sa kalibutanong mga butang. Unsa pa ng mga lust diha? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Pero sa dihang magpadayon dieta sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sige na tong tuon sa pulong sa Dios, makaana ta nga, oh God, dili na gyud ako gusto ni. Dili na nako ni gusto, di na nako ni gusto. O kay dili na nimo gusto na siya, bote pasabot nga maghinay-hinay ka na og pagkinabuhi nga matarong. Dili lang mo yung ka nga say no kay pasing masakpan ka sa imong isig katao lain, no? Kaya na may mga usay mo yung tanga, adi ko magpakasala kay ulaw kay masakpan ko. Dili lang singa nana, no? Kung dili mo yung ka nga dili ko magbuhat niini kay dili ni kabubuton sa Dios. So nanakay sa sulod sa imong kinabuhi, nanakay volition o choice nga moing ka nga di jud ko magkinabuhi karon nga outside sa fellowship sa Ginoo. Gusto na nimo magkinabuhi ka kanunay nga ang Dios kauban nimo. Just remember, outside of God's fellowship is gitawag na to carnality. So, ang imong una kanunay, mingon na ka nga di na gyud ako gusto nga ma-out of fellowship ko. And just remember, fellowship with God is the most important sa atong kinabuhi. Once nga you are out of fellowship, there is misery. Naging misery. Matingala ka lang sa imong kagalingon nga
na may emptiness, di man ko satisfied. Siguro, bisan pag unsa ka nindot sa kahimtang o sa environment nga imong puy-an, tingala ka, hawang man, kulang man. But, if you are in fellowship with the Lord Jesus Christ, maghisugod tag fellowship, nagpasabot nga, ay imong kinabuhi walay sala, ay imong kinabuhi kanang in fellowship with God, filled with the Holy Spirit. Now, once nga imuhan ang makatunan, o may experience nimo sa imong kinabuhi na, muingon ka na nga, kanindot day diri, no? Kanindot day diri. O sa diyang nakabalo na ka nga, nindot day ng dapita, muingon na kasi mong kinabuhi, dili na kung gusto mo gawas diri. Di na ko gusto nga mugawas diri kay outside na ang misery. Asa man ka sa misery o sa in fellowship with God. Mabito nang kanang gitawag na to o kanang divine dynasphere, subject na to na siya, no? Naghiskot na bito mo sa imong pagkinabuhi nga naka sa sulod sa Dios. Pag mugawas ka, miserable yung kinabuhi. Tingala lang ka, gabay lang yung kaimbikil sa kinabuhi. Paggawas pa lang mo dito, nanay kulang akong kinabuhi. Imuha nang mabasa ang imong kaugalingon nga, di na ni mao. Nagkinabuhi na ko nga kinaugalingon, nagkinabuhi na ko nga ako-ako lang. Mahimo na kang subjective. Ang gusto nimong i-enjoy ay mong kaugalingon na. Mahimo na kang selfish. Mahimo na kang ako. Muna nang mahitabo sa imong kinabuhi. Yes, importante nga masabtan nato na siya. Nga mga butang. And then, after nga naluwas ka na o nagkapangalagad ka na sa Diyos, masabtan na nimo ang procedure. Ang pagpangalagad sa Diyos nga dapat limpyo ka, dapat in fellowship with God, filled with the Holy Spirit. Naagi na sa atong notes, permanente gina. Kanunay na akong isulti sa inyo, ha. Nga naman, wala yung tinuod nga, masay maghunaw na ta nga, ako yung gusto nga mahimaya ang Diyos akong kinabuhi. Kung saan mo yung paghimaya sa Diyos sa imong kinabuhi? You cannot. Walay usang nga makahimaya sa Diyos sa iyang kaugalingong paningkamot. Makasasala ta. Kung energy of the flesh, walay kakayahan ang energy of the flesh. Ang Isaiah 64:6, ang atong pagkamatarong sama lamang sa trapo sa Diyos, katubangan sa Diyos. Imagine that. Ngayon ka nga, God, gusto yun ako nga mahimaya ka sa kong kinabuhi, magbuhat yun kong mayo, magtinarong ko, maglikay ko sa tanang mga sala, tabangan ako to siya. Mayo to siya if you are filled with the Holy Spirit. But if you are not filled with the Holy Spirit, wala gito. Sama lang to sa trapos, tubangan sa Diyos. Dili madawat sa tubangan sa Diyos. So kung wala mo masabti ang procedure, dapat, ngayon ka, God, akong simbahon ang Diyos karon. Saan paagi? Simple lang kayo. Bisag naglingkod lang ka sa sala sa imong balay. You're just sitting there. But, nahibulok ka sa procedure ka. God, naman ko'y sala, God. Naman ko sala. Kuhaan ko, nako'y kahadlok. Amahan nga Diyos, nako'y kahadlok. Kung sa igon sa pulong sa Diyos, kung isugid ni mo imong sala, unsang sala, kahadlok. Ngayon ka, amahan nga Diyos, nahadlok ko. Kung sa isawad sa Diyos, pagkapasayloon ka sa imong sala, unsang sala, kanang nahadlok ka, ug pagalimpyuhan ka sa tanang dili pagkamatarong. So, apil pa tong, siguro, wala mo mahibaluin nga sala dito. Apil to limpyuhan niya. So, limpyo ka niya ng time. You are clean. Sa diyang limpyo na ka, that means you are in fellowship with God. Pwede na kang makig-fellowship sa Diyos kay limpyo ka tubangan sa Diyos. And by that time, ang balang espiritu mo trabaho sa imong kinabuhi. Filling with the Holy Spirit.
Ug mo na nang mga lagad na ka sa Dios, mingka mukapil kog Bible study karon. Pagkapili mo Bible study, nana ka din, nagalingkod na ka. Paglingkod nimo niya na tungod kay balang espiritu nag-empower sa imo, you are really kanang gitawag sa James nga God is opposed to the proud but gives grace to the humble. You are really humble. Nagpaubos ka. Ngayon mo nga, God, tudloy ko sa mong pulong, God, tudloy ko sa mong pulong, God, tudloy ko sa mong pulong. Wala na'y imuhang kaugalingong pirsa, kundi pirsa sa balang espiritu. Pagkahuman sa Bible study na ka na, God, salamat sa usa ka oras. Nga diin, nagkinabuhi ko in fellowship with you. Salamat sa usa ka oras nga nagkinabuhi ko nga gigamhan sa gahom sa balang espiritu. Salamat sa usa ka oras nga nagkinabuhi ko nga limpyo sa imong atubangan. Motoy nakapahimaya sa Dios. Motoy God is glorified. Dili tong mangita kog kanang mga batang tabanganan diha karon nga walay kaon kay para mahimaya ang Ginoo. Pagtagay daw na sila ta nagpagkaon dinha, mahurot pa ng tanang kwarta nimo ug pila na imong kwarta panghatag sa ilaha. In the energy of the flesh, di gid mahimaya ang Dios niya. Walay kahimayaan ang Dios. Mahimaya lang ang Dios sa dihang nagkinabuhi ka nga in fellowship with God. Bisan pag kanang walay batang tabanganan dinha, but sa imong paglingkod dinha, you are in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, clean before the Lord. God is glorified sa imong kinabuhi. Unang nakita sa Dios nila ni Enoch, naglakaw sila sa katarong, naglakaw sila sa pagkinabuhi nga in fellowship with God. Naglakaw sila nga nagkinabuhi nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Busa ang Dios mismo nagaingon nga nakita nako kini mga tawhana nga naglakaw sila with God. They are walking with God. Walking with God means nagkasunod sila sa kabubuton sa Dios. Si Noah, si Enoch, si Abraham, sila Daniel, makita nimo ning mga tawhana nga way ko kahadlok sa kalibutan bisag unsa pa mahitabo. Bisan pagpatyon sila, wa sila kahadlok. Tungod kay nagkinabuhi sila diya sa pagtuog sa pagsalig sa Dios. Now, yunana po ang atong kinabuhi, no? I just do hope, dali man lang kaya atong oras, no? I just do hope nga ato yun na masabtan ang grasya sa Diyos. Lakip na ang pagpangalagad sa Diyos. Ang pagpangalagad sa Diyos, wala gyud mahimo in the power of the flesh. Ang pagpangalagad sa Diyos, diyan lang gyud in the power of the Spirit. So, mo nang mapil man tag mga Bible study, dapat ana lang atong isip, magsimba dahil mi karon. Nganong magsimba? Dili magsimba nga katong unsa to nga buhaton sa simbahan, magtigom kundi magsimba kay magtuon sa pulong sa Dios. Ang pagtuon sa pulong sa Dios mo ang tinuod nga pagsimba. Mao na nga kung dili gani nimo priority ang pagtuon sa pulong sa Dios sa imong kinabuhi, nagi problema ang imong spiritual life. And I really praise the Lord nga adunay yoy pipila. Dili man daghan, pero nagi mga tao nga diin priority gid nila ang pulong sa Dios sa ilang kinabuhi. So hangtod nga moabot ka na sa imong kinabuhi, mo nang maghatag nimo og tinuod nga kalipay samtang magahulat ka sa pagbalik sa Ginoo. Ang mga butang sa kalibutan, kuan ra ni siya. Musunod ra ni siya. Musunod ra. Magmalipayon ka sa imong pagkinabuhi nga kalibutanon, pero kung spiritual ka, the more nga magmalipayon ka sa imong pagkinabuhi nga espirituano. Kalibutanon man god, kung maghiskot ang kalibutanon, murag naangkon nimo ang mga butang sa kalibutan, pero kung walay Dios, temporary man lang ang tanan. So, dili gyud genuine. Pero kung nag-enjoy ka sa tanang mabutang sa kalibutan, tungod kay spiritual ka, mo na ang pinaka-importante. And I just do hope nga usahay lagi, no? Ang atong pagtuon sa pulong sa Dios, especially kung putol-putol, di gina to masabtan pagyud ang unsa pagyud ang
kanindot sa plano sa Dios atong kinabuhi. Kasi masabtan man lang guna to ang kanindot sa plano sa Dios atong kinabuhi in time and in eternity sa dihang priority na nato ang pagtuon sa pulong sa Dios atong kinabuhi. Busab sa nasa man ta, bisag layo man ta, kay awing, kay balik na po ni sa Japan, na yung mga magtudlo sa pulong sa Diyos, tagayin nyo priority ang pulong sa Diyos. No? Bisan na layo mo diri, kung namoy panahon, magkapamina mo sa gina-record man no? Tagayin nyo time ang pagpamina sa pulong sa Diyos. Ayaw lag-focus kalibutan kay biyaan na nato tanas kalibutan. Look at Solomon, unsa gyud Solomon? Vanities. All are vanities. So, nakarealize siya sa iyang old life na dito na niya nakita nga gusto na siyang mga lagad sa Diyos pero di ayang iyang kamot, hinay na mo di na kay makagunit ang iyang tiil, wa na kay kusog. Kami ni DC ganina ba dito mi sa SM niya, naglingkod niya tong atbang sa fountain niya, taas man to. Ay, ang among tuhod, wa na kusog. Nagpabira na nas kuwa, di nakasaka. No. So, wala, ayan yung gulatang yun, nanan ang time. Mingon mo nga, mga lagad ko, kanang pensionado na ko, mga lagad ko, kanang mabuhi na ko, bisag maglingkod lang, kaya akong kwarta sa bangko, petinaghanan na, ayan na yung gulata. Ulahin na kayo na. Karon nga bata pa mo, itugyan na ninyo ang inyong kabataan on the sige na. No? So I just do hope nga namoy nakatunan sa tong pagtuon. Then karong Sunday, ako pa magyapon ni ibalik kaya ako nakita nga dapat masabtan gyud nato sa klaro kining siyang kining mga doktrina, no? Sige, magadto ta sa pagampo sa pagtapos. Amahan na mo nga Diyos, nagdaig, nagpasalamat kami nga kanimo sa panahon nga ihatag ni kanamo, bisa man ning usa ka oras nga pagtuon sa imong pulong. Father God, salamat nga unta gadto nga mga pulong adunay kahimuan sa tagsa namo kumagkinabuhi. We do pray, Heavenly Father, nga ikaw gyud ang magalihok sa tagsa namo kumagkinabuhi. Samtang nagaulat kami sa imong pagbalik, nga ang among priority number 1 mao gyud nga ikaw mahimaya sa among mga kinabuhi, pinagi sa pagkinabuhi nga in fellowship with you. Usab tabangi kami, Father God, nga mahimo na mong priority number 1 ang pagtuon sa imong pulong. Kining tanan ako minatugyan, ginapasalamatan nga madawat lakip na ang among pagbulag-bulag karon, nga ang imong divine protection magauban ka namo. Salamat nga na, Father God. Kining tanan ako minatugyan, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.